खिलाफ उन्हें भगवान वो चाहे घूम ले चारों धाम। जहेज का बंद चलन हो, माशाअल्लाह, जहेज का बहुत अच्छे। चलन हो। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने बहुत प्यारे दोस्त जनाब सरफराज भाई का, जिन्होंने आप जैसे अच्छे सामीन से मेरी मुलाकात कराई और बहुत जल्द एक हफ्ते के अंदर ये प्रोग्राम बना और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। सरफराज भाई से जब मैंने इस इलाके के बारे में जानकारी ली, अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में तमाम हुफ़ाज़ इकराम, उलमा इकराम और मुफ्ती इकराम इस इलाके में हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस इलाके को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अदा फरमाए। एक बार बोल दें आमीन। मैं नाते पाक से कब्ल 4 मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ, बिल्कुल ताज़ा तरीन 4 मिसरे। सरफराज भाई और इस इलाके की जो सोच है, मैं बड़ी गारंटी के साथ ये अपनी बात को इन 4 मिसरों में कहना चाहता हूँ और इन 4 मिसरों को मैं पूरी दुनिया में कहूँगा। आपको जब मेरे मिसरे कंप्लीट होंगे तो आपको बोलना है इंशाअल्लाह। बोलेंगे इंशाअल्लाह। एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं। फारूक भाई सुने। मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। क्या इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे हैं, यहीं से इमाम निकलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इमाम का मतलब ये समझते हैं कि सिर्फ मस्जिद का इमाम। इमाम का मतलब ये है कि दुनिया के हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में जो हमारी इमामत करे, जो हमारी रहनुमाई करे, जो हमारी गाइड करे, वो इमाम इंशाअल्लाह इन मदरसों से निकलेगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे हैं, यहीं से इमाम निकलेगा। और सुबूत दिले जहां को वतन परस्ती का। अब अगले मिसरे पर बलुआ वालों जुड़ना कि सुबूत दिले जहां को वतन परस्ती का। सुबूत दिले जहां को वतन परस्ती का। बलुआ से भी अब्दुल कलाम निकलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल कलाम निकलेगा। जिंदाबाद। इन मिसरों पे मैं इतनी खामोशी से नहीं सुनना चाहता हूँ। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा और एक एक शख्स इंशाअल्लाह मेरे इन मिसरों में बोलेगा। पढ़ूं मैं, हाथ उठा करके बताएं। बताओ कि सुबूत देने जहां को वतन परस्ती का। सुबूत देने जहां को वतन परस्ती का। बलुआ से भी अब्दुल कलाम निकलेगा। बलुआ से भी अब्दुल कलाम निकलेगा। अब नाते पाक का एक मतलब 2-3 शेर, उसके बाद मुकम्मल नज़्म मदारिस के हवाले से और फलस्तीन तक मैं पहुंचूंगा धीरे धीरे। एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नाते शरीफ का मतलब पढ़ता हूं, फरमाएं। आप जब नबूवत का, क्या बात, आप जब नबूवत का मोजज़ा दिखाते हैं
की महफिल में एक अजीब हलचल है। मुशरिकों की महफिल में एक अजीब हलचल है। मुशरिकों की महफिल में, मुशरिकों की महफिल में, मुशरिकों की महफिल में एक अजीब हलचल है। कंकरी को जब आका ला इलाहा पढ़ाते हैं, कंकरी को जब मैं वो 4 मिसरे पेश करने जा रहा हूं जो सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं। और माशाअल्लाह सरफराज भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। ये 4 मिसरे सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं, आप तक भी शायद पहुंचे होंगे। सुने, आज जो हमारे हालात हैं, हमारे वक्त के जो हालात हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं, डाइस से भी दुआएं चाहता हूं। सुने कि आज रब हमसे रूठा हुआ है। मुसलमानों, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फिर से जो है हमें सजदों में खूबसूरत मिसरा है भाई हजरत, पेशानी ले जानी है, इधर उधर हमें भटकना नहीं है। कि आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा, पहले रब छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा, छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। माइक का आवाज थोड़ा सा हक है भाई, हक है। माइक का आवाज थोड़ा सा खोल दीजिए। कहाँ है? हेलो माइक, माइक में से थोड़ी सी आवाज खोलो भाई। क्या हो गया? छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा, और वक्त के बादशाहों से कहे दो। क्या बात। ये बलुआ के लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। इस रात में जो है मैं अब किसी इब्लीस का, किसी शख्स का ऐसे जो है नाम लेकर शैतान का मैं अपना वजू खराब नहीं करना चाहता हूँ। आप इशारा समझ जाएंगे कि वक्त के बादशाहों से कहे दो। क्या बात। इन जमी के खुदाओं से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। और ये 4 मिसरे और हाजिर करता हूं, तमाम हुफ्फाज़ इकराम तशरीफ रखते हैं, उलमा इकराम, इनके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूं। सुने कि है जिसके सीने में, माशाअल्लाह फारूक भाई अल्लाह सलामत रखे आप, बहुत खूब। सुने 4 मिसरे सुने अता, कि है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता, कभी वो
मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता। उगलते हैं जो सरफराज भाई, उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता। वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता। अब मेरा दिल चाह रहा है कि यहां से मैं एक नाते पाक बिल्कुल ताजा तरीन भोजपुरी जबान में आप तक पहुंचा दूं। सुनना चाहते हैं आप सब भोजपुरी जबान में? एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह। माइक थोड़ा साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग साथ देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे जो है अच्छी खासी नज़्में, जो नई नज़्में आपके लिए बीच लेकर के आऊं, आपको सुना के जाऊंगा। एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। तैबा भाई आवाज गूंज पैदा करो माइक में भाई, प्लीज थोड़ी सी गूंज दो आवाज में यार। तैबा 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 बुला लिया सरकार, तड़प के नहीं मरी जाएब। तैबा 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 दिखा दिया सरकार, तड़प के नहीं मरी जाएब। अब तारीख की रोशनी में नाते पाक का ये शेर मुलाजा फरमाएं कि तैबा बुला लिया सरकार, तड़प के नहीं मरी जाएब। कूड़ा फेंक करके एक दिन बीमार भैली, कूड़ा फेंक करके एक दिन बीमार भैली। पहुंचे नबी जब घर पे बूढ़िया ये बोले, पहुंचे नबी जब घर पे बूढ़िया ये बोली, क्या कलमा 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 पढ़ा दिया सरकार, तड़प के नहीं मर जाएब। कलमा 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 पढ़ा दिया सरकार, तड़प के नहीं मर जाएब। अब नाते पाक का ये शेर हासिल करता हूं सर, आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, सुने। तैबा बुला लिया सरकार, तड़प के नहीं मरी जाएब। सोच अब बदल आका, सोच अब बदल आका, सोच भइल गंदी। आपस में लड़त आहिन सुन्नी दे ओ बंदी, आपस में लड़त आहिन सुन्नी दे ओ बंदी। सोच अब बदलल आका, सोच भइल गंदी। आपस में लड़त आहिन सुन्नी दे ओ बंदी। तोड़ा 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 नफरत के दीवार, तड़प के नहीं मरी जाएब। तोड़ा 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 नफरत के दीवार, तड़प के नहीं मरी जाएब। अब आइए यहाँ से 2 से 4 मिनट के अंदर में अब आपको ना सुभान अल्लाह कहना है ना अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अब आपको मेरे इस नज़्म में आमीन कहना है। क्या कहना है? आमीन आमीन कहना है। आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से कि फलस्तीन में किस तरह से जुल्म हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ करिए कि ये जुल्म जल्द से जल्द रुक जाए और वहां के मुजाहिदों को मैं सलाम पेश करता हूं। मैं एक दुआइया नज़्म पढ़ता हूं फलस्तीन के हवाले से। आपके आंखों के सामने वहां के मनाजिर हैं, सोशल मीडिया पे आप सुबह शाम जो है वहां के मनाजिर देख रहे हैं। एक गिलास जी, वहां के मंजर आपके सबके आंखों के सामने। एक दुआइया नज़्म पढ़ करके उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। आपको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं कहना, खामोशी से ये नज़्म सुननी है। सुने।
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، روک دے ظلم فلسطین میں خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، مجھ سے اقصیٰ کا یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے اقصیٰ کا یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، مسجدیں سونی ہیں، مسجدیں سونی ہیں، منبر نہیں دیکھا جاتا، اس صدی کے لیے دنیا میں عمر پیدا کر، یا میری تیغ میں ایوبی اثر پیدا کر، کتنے سر سجدوں میں ہر روز یہاں کٹتے ہیں، خوف کھائے ہوئے اب لوگ یہاں رہتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، آمین۔ یوں تو دنیا میں مسلمان ہیں ہر خطے میں، یوں تو دنیا میں مسلمان ہیں ہر خطے میں، مر گئی غیرت اسلام ہر ایک سینے میں، تیرا گھر آج یہودی کے نشانے پر ہے، سر امت تیری شولوں کے دہانے پر ہے، قبلہ اول کی فلسطین کی حفاظت کے لیے ایک عمر دے نہیں سکتا تو صلاح دے، میں فلسطین ہوں سنیے یہ کہانی میری۔ بہت شکریہ، بہت دعائیں، بہت محبتیں۔ مائک والے سے بھائی سے گزارش ہے کہ مائک بالکل آپ کا آواز کھینچ رہا ہے، اس کو صحیح کر دیں کیونکہ ابھی عدنان کو پڑھنا ہے اور یہاں پر جو ہے مقرر صاحب کو تقریر بھی کرنی ہے۔ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، لے کے ہاتھوں میں صداقت کے علم آئیں گے، لے کے ہم اب کے تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے ہم ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات ہے تعداد میں کم آئیں گے، پیٹ میں مچھلی کے یونس کو کھلانے والا ظلم کرتے ہیں جو ہم پہ یہ بتا دو ان کو، ظلم کرتے ہیں جو ہم پہ یہ بتا دو ان کو، ہے ابابیل کا لشکر ابھی آنے والا، اے ظالم حکمرانوں یہ ہے ظالم حکمرانوں یہ خبر تم کو نہیں ہے کیا، اے ظالم حکمرانوں
نہیں ہے کیا اگر ہم چاہ لیں پانی بھی پھر پتھر سے نکلے گا اگر ہم چاہ لیں پانی بھی پھر پتھر سے نکلے گا نہ گھبراؤ مسلمانوں کرو ایمان کو زندہ نہ گھبراؤ مسلمانوں کرو ایمان کو زندہ عمر جیسا کوئی حاکم تمہارے گھر سے نکلے گا واہ 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 بہت کوئی حاکم تمہارے گھر سے نکلے گا عمر جیسا کوئی دیکھیں زندہ باد زندہ باد بالکل خاموش ہو گئے ہیں اگر آپ تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دے دیں گے تو شاید میں اور تھوڑی دیر آپ سنا سکوں گا ایک بار میں چل کر بولیں سبحان اللہ آئیے ایک نظم اسلام کے حوالے سے ایک نظم پڑھتا ہوں اس کے بعد جو ہے ایک تعلیم کے حوالے سے نظم پڑھوں گا اس کے بعد عدنان پرتاپ گڑھی آپ کے بیچ میں اجازت ہے ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے ارشاد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد ہو جائیں گے برباد یہ فرعون کی اولاد اسلام زندہ باد کیا کہنا لائن مسن صاحب زندہ باد اسلام زندہ بلو وہاں والو بہت بھائی زندہ باد زندہ باد خاموشی سے یہ واہ 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 اتنی خاموشی سے یہ نظم نہیں سنی جاتی ہے ایک بار میں چل کر بولے کہ آپ سب بیدار ہیں کہ اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد ہو جائیں گے برباد یہ فرعون کی اولاد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد زندہ باد زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد واہ 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 کہ کتنے یزید اب رہا فرعون آئے تھے کتنے یزید اب رہا فرعون آئے تھے دی کو مٹانے آئے تھے اور خود ہی مٹ گئے دی کو مٹانے آئے تھے اور خود ہی مٹ گئے لگتا ہے ان کے نام کے اب آگے مردباد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد زندہ واہ 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 اور یہ شعر بطور اسلام زندہ باد عطا ہو اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد بہت اپنے ہی زور بازوئے قوت پہ ہے یقین اپنے ہی زور بازوئے قوت پہ ہے یقین ظالم حکومتوں کے طرفدار ہم نہیں ظالم حکومتوں کے طرفدار ہم نہیں ہم کو ابھی حسین کا وہ کربلا ہے یار اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد زندہ باد ہو جائیں گے برباد یہ فرعون کی اولاد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد بہت ہو گئی ہم ہیں
ہم ہیں مسلمان یہ میرا ایمان ہے، ہم ہیں مسلمان یہ میرا ایمان ہے، جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے، جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے، سرزمین ہے یہ میرے، سرزمین ہے یہ میرے آباؤ اجداد کی، گاندھی کی، حمید کی اور مولانا آزاد کی، گاندھی کی، حمید کی اور مولانا آزاد کی، اور نہ تو بنگلہ دیش سے اور نہ ہی پاکستان سے، نہ تو بنگلہ دیش سے اور نہ ہی پاکستان سے، میرے دل کا رشتہ ہے تو صرف ہندوستان سے، میرے دل کا رشتہ ہے تو صرف ہندوستان سے، لے کر کے ہتھیلی پر جان اپنی جائیں گے، سب سے پہلے سرحد پہ مسلمان جائیں گے، مروں میں وطن کی خاطر دل کا ارمان ہے، جان سے بھی زیادہ پیارا میرا ہندوستان بہت واہ واہ واہ، چاہے پوری دنیا تم گھوم کے بھی آؤ گے، ہندوستان جیسی فضا کہیں نہیں پاؤ گے، میرے ہندوستان کی تو یہی پہچان ہے، ایک طرف ہے آرتی اور دوجے اذان ہے، ایک طرف ہے آرتی اور دوجے اذان ہے، نفرتوں کی ٹھیکیدار ہوش میں سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے، جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے، حاضر ہے، واہ 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 واہ، حاضر ہے میری جان میرے ملک کے لیے۔ میں یہ سب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کل کو جب اخبار میں چیزیں آئیں تو یہ ہو کہ جلسے میں کیا باتیں کہی گئی، وہاں پہ یہ باتیں لکھی جائیں گی کہ ہاں پرتاپ گڑھ سے لکھنؤ سے شاعر آئے تھے، انہوں نے وطن پرستی کی بات کی۔ یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد مکمل نعت پاک آپ تک پہنچاتا ہوں کہ حاضر ہے، حاضر ہے، حاضر ہے میری جان میرے ملک کے لیے، حاضر ہے میری جان میرے ملک کے لیے، غداری وطن سے میرا ایمان نہیں ہے، غداری وطن سے میرا ایمان نہیں ہے، پیدا یہی ہوئی ہے یہی دفن بھی ہوگا، پیدا یہی ہوئی ہے یہی دفن بھی ہوگے، ہم جائیں ملک چھوڑ کے آسان نہیں ہے، ہم جائیں ملک چھوڑ کے آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اب آئیے یہاں سے آپ آزاد بیداری کا ثبوت دیں، بڑی خاموشی چھائی ہوئی، بڑی خاموشی چھائی ہوئی، آپ لوگ تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیں۔ یہ خاموشی ہے کیسی میرے ساقیا، یہ خاموشی ہے کیسی میرے ساقیا، چھے نغمہ کوئی کیف و مستی میں آ۔ حضرت نجم حسن صاحب اپنے دل چیر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ اپنی زبان سے حوصلہ افزائی تک نہیں کہہ رہے، حوصلہ افزائی کرے بھائی دل کھول کر کے، تاکہ یہ شب بیداری ہمارے لیے عبادت میں گزرے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد بھی کرے، اس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہی۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں ماں کے حوالے سے، سرفراز بھائی، فاروق بھائی سنیے۔ نوازش کاغذی پھول پہ شعلہ نہیں رکھا جاتا، کاغذی پھول پہ شعلہ نہیں رکھا
रखा जाता, कागजी फूल पे कागजी फूल पे शोला जाता, ऊंची आवाज में माँ से नहीं बोला। सुभान अल्लाह, आवाज में माँ से नहीं बोला जाता, माशाअल्लाह, माँ से नहीं बोला जाता, कागजी फूल पे कागजी फूल पे शोला नहीं रखा जाता, क्या बात, ऊंची आवाज में माँ से नहीं बोला जाता, माशाअल्लाह, बहुत दर्द वो सारे दुख दर्द वो हंस करके सह लेती है, सारे दुख दर्द को हंस के वो सह लेती है, सारे दुख दर्द को सारे दुख दर्द को वो हंस करके सह लेती है, माँ से रोता हुआ बच्चा नहीं देखा। माशाअल्लाह, क्या कहने हैं नज़्म हसन साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दीनी बेदारी कॉन्फ्रेंस, इधर वाले लोग लगता है ठिका ले लिया, इधर वाले माँ से रोता आप लोग भी बोल सकते हैं, नारे तकबीर। दीनी बेदारी कॉन्फ्रेंस, जामिया उम्मुल मोमिनीन आयशा अलील बनात, सरजमीने बलुआहा, सरजमीने बलुआहा, जिंदाबाद। नज़्म हसन साहब माशाअल्लाह। माँ से रोता हुआ बच्चा नहीं देखा जाता। बेशक बेशक। चार मिसरे माँ के हवाले से और पढ़ता हूँ, सुने। इरशाद हो। कि महंगे कंबल बीवी को लाता है। शिकायत ये नहीं है कि बीवी को महंगे कंबल क्यों लाता है, शिकायत अगले शेर में सुनिएगा आप, अगले मिसरे में, कि महंगे कंबल बीवी को लाता है, माँ की एक शाल भूल जाता है, माँ की एक शाल भूल जाता है, उससे राजी खुदा नहीं होता, उससे राजी खुदा नहीं होता, अपनी माँ का जो दिल दुखाता है, हकीकत है, सच है, माशाअल्लाह, हकीकत है, जो दिल दुखाता है, उससे राजी खुदा नहीं होता, अपनी माँ का जो दिल दुखाता है। अब मेरा दिल चाह रहा, जब माँ की बात आ ही गई है, जी जी, बहन बेटियों के हवाले से एक नज़्म पढ़ दूं। दोस्तों, आज हमारे मुआशरे के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है, जो कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, वो बीमारी क्या है? जहेज। ये वो ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आज भी हमारे घरों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे गांव में तमाम ऐसी मेरी बहनें हैं जिनके वालिद गरीब हैं, जिनकी वजह से उनकी शादियां रुकी हुई हैं। एक नज़्म पढ़ता हूं, एक मिशन है आप नौजवानों जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनकी नहीं हुई, सबको इस नज़्म में मेरी तायीद करनी है। एक मिशन है
ایک نظم نہیں بلکہ مشن ہے، آپ کو اس کی جو ہے تائید کرنی ہے، آپ کو سپورٹ کرنا ہے۔ میں یہ نظم ان دنوں لکھا تھا جب احمد آباد سابرمتی ندی کے کنارے ہماری ایک بہن جس کا نام عائشہ تھا، وہ ایک ویڈیو بناتی ہے، ویڈیو بنانے کے بعد وہ ندی میں کود جاتی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ یہ کیوں کر رہی ہے یہ سوسائڈ، اس نے بتایا کہ جہیز کی وجہ سے ہمیں گھروں میں پریشان کیا گیا۔ تب میں نے یہ نظم لکھی تھی، چل جلدی سے نظم پڑھتا ہوں سرفراز بھائی سنیں۔ جی ارشاد ہو۔ یہ ہے ایک بیٹی کا پیغام، یہ ہے ایک بیٹی کا پیغام، یہ ہے ایک بیٹی کا پیغام، جہیز لعنت کا ہے نام، جہیز کا بند چلن ہو، جہیز کا بند چلن ہو، قیامت کرتا ہے صبح و شام، مچائے جیون میں کوہرام، جہیز کا بند چلن ہو۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دے رہے ہیں آپ۔ بند چلن ہو، اب جہیز کا بند چلن ہو، جو جہیز کے بکھاری ہیں ان تک یہ بند پہنچا رہا ہوں۔ جہیز کا بند چلن ہو، دولت کے پجاری سے کہہ دو، دولت کے پجاری سے کہہ دو، ایک پل بھی سکون نہ پاؤ گے، جو کچھ ہے جہیزوں کی منڈی میں، کیا قبر میں لے کر جاؤ گے، احمد آباد ہو یا پنجاب، وہ چاہے یو پی ہو یا آسام، جہیز کا بند چلن ہو، سبحان اللہ، جہیز کا بند چلن ہو، جہیز کا بند چلن ہو، ماشاءاللہ، جہیز کا بند چلن ہو۔ اب یہاں پر میرے اگر کوئی ہندو بھائی بیٹھے ہیں تو میں ان کو بھی اس بند میں شریک کرتا ہوں۔ میں ہندی کا اسٹوڈنٹ ہوں، لکھنؤ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ایڈوکیٹ ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، وہاں پر چھوٹا سا ایڈوکیٹ ہوں۔ ایک بند پڑھتا ہوں، تمام ہندو بھائیوں کو شریک کرتا ہوں، سنیں۔ عنایت جہیز کا بند چلن ہو، انسان جو اپنی بیوی کے، انسان جو اپنی بیوی کے خود موت کا کارن بنتا ہے، دنیا کی نظر میں گندا ہے، اللہ کا دشمن بنتا ہے، معاف انہیں بھگوان، وہ چاہے گھوم لے چاروں دھام، جہیز کا بند چلن ہو، ماشاءاللہ جہیز کا بہت اچھے، چلن ہو، جہیز کا بند چلن ہو۔ کتنے لوگ میرے اس نظم کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ ارشاد۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے تعلیم کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے۔ دوستو تعلیم، میں نے بھی راستے میں آتے وقت جو اپنے بھائی میرے بہت پیارے دوست ہیں، میں ان کا کتنا شکریہ ادا کروں گا، میں سرفراز بھائی جن کے حکم پر آج میری حاضری ہوئی۔ میں نے راستے میں آتے وقت ان سے کہا کہ ہماری قوم کو ٹرپل ٹی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ 3T سے مراد ہے TTT، یعنی ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، پہلا ٹی یہ ہے کہ تعلیم پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ٹی کیا ہے کہ ہمیں تجارت کرنا ہے، ہمیں جو تجارت کر کے جو ہے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اگر ہم تاجر نہیں بنیں گے، پیسہ نہیں کمائیں گے، آج کی مہنگائی کا زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائی نہیں کرا سکتے۔ آپ کے بچے کوٹا جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، راجستھان جاتے ہیں، وہاں پر کوچنگ میں پڑھائی کے لیے تقریباً جو 2 سے 2.5 لاکھ روپے جو ہے ایک سال کا خرچ ہوتا ہے، تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے ہمیں تجارت کرنا پڑے گا۔ TTT، تعلیم، تربیت اور جو ہے تجارت، اس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے سرفراز بھائی سے وعدہ بھی کیا ہے
अभी इन दिनों जो है मेरा एक छोटा दोस्त, मेरा छोटा भाई बहुत मशहूर हुआ है, जिसने 7 दिन के अंदर 7 करोड़ रुपए डोनेशन इकट्ठा किया और कलकत्ता के अंदर जो है, कलकत्ता के अंदर उम्मीद एकेडमी के नाम से एक संस्थान खोला जिसमें यतीमों को, गरीबों को, बच्चों को पढ़ाता है, जिनका नाम है वली रहमानी। मैंने सरफराज भाई से वादा किया इंशाल्लाह आइंदा साल या फिर जल्द ही जो है 2-4 महीने बाद, वली रहमानी मेरा छोटा भाई है, मेरी बातें मानता है, मैं उसको वली रहमानी को आपके बीच लेकर के आऊंगा और भी जो हो सकेगा इंशाल्लाह आपके इस बीच में जो है मैं लेकर के आऊंगा लोगों को। मैं तालीम के हवाले से बात कर रहा था, आइए 4 मिसरे तालीम के हवाले से पढ़ता हूँ जी, इनायत हो। से मुझे मालूम है तो वक्त मैंने ज्यादा ले लिया है, खैर 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुने। इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, माशाअल्लाह भाई रिवर्ब डाल दो यार, बंद कर दिया आपने। रोशनी साथ लेकर चलो, सरफिरी इन हवाओं का रुख मोड़ दो, इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो, इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो, इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो। दोस्तों एक गुजारिश मुझे करनी थी, पहले ही मैं भूल गया था, मैं इसको जिम्मेदारी समझता हूं। मैं रमजान शरीफ में जो है मौलाना सज्जाद दुमानी साहब की तकरीर सुन रहा था, उन्होंने भी इस बात पे बहुत फोकस किया कि अहद करें इंशाअल्लाह कि हमें अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना है। मैं नहीं कहता आप किसको वोट दीजिए, आप समझदार हैं, लेकिन आपको अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करना है। आप इस काम में मत चूकिए, क्योंकि ये जो इस बार 2024 का इलेक्शन है ये हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है। आप ये मत सोचें कि आपके एक वोट से क्या होगा, आपको वोट का इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते तो मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना सज्जाद दुमानी साहब ने कहा कि आप बहुत बड़े गुनहगार हैं, अब बहुत बड़े गुनहगार हैं आप, इसलिए इंशाल्लाह आयत करें हाथ उठा करके कि अपने वोट का हम इस्तेमाल जरूर करेंगे। आपके यहाँ जब भी जिस डेट में इलेक्शन है आपको सुबह नाश्ता कर नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता करके फौरन अपने जो है पोलिंग बूथ पे जाकर के अपने वोट का इस्तेमाल करना है, करेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा मैं पढ़ूं अदनान को आपके बीच? अच्छा एक बार हाथ उठा करके बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते? अच्छा माशाल्लाह होशियार हो गए हैं। मेरा दिल चाह रहा मैं नाते पाक एक पढ़ दूं यहां से, सुनना चाहते हैं? सोशल मीडिया पे तकरीबन 4 से 6 मिलियन लोगों ने मेरी इस नात को सुना है, लोगों ने बड़ा पसंद किया है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो नात आपको सुना दूं। इरशाद। आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, आका है हमारा, बहुत अच्छे, हमारा आका है हमारा, मौला है हमारा। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े, डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा।
उसका ही फरमान चलेगा। वो जिस पे है अल्लाह ने कुरान को उतारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। अब आखिर में 4 मिसरे पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूं आपके बीच। मेरे प्यारे भतीजे अदनान प्रतापगढ़ी आपके बीच आएंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने बहुत प्यारे दोस्त सरफराज साहब का, जिन्होंने आप जैसे अच्छे सामाइन से मुलाकात कराई, और जिंदगी रही इंशाअल्लाह तो आइंदा भी आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। जलसों में, मुशायरों में और भी तमाम तरह के प्रोग्रामों में आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, सुने। फजा में मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। फारूक भाई, मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जालिम को खबर कर दे कोई, अंजामे सितम क्या होता है। जालिम को खबर कर दे कोई, अंजामे सितम क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाला जाता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाला जाता है। फिरऔन का सर जब उठता है, पैदा कोई मूसा होता है। फिरऔन का सर जब उठता है, पैदा कोई मूसा होता है। अब आखिर में मैं आपसे माफी के साथ ये बात कहना चाहता हूं। देखिए, बड़ी शिकायतें होती हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जलसों में जो है मैं थोड़ा सा जलसों के आदाब के हिसाब से जो है आपको कलाम सुनाऊं, लेकिन कहीं कुछ अगर मैं आदाब को क्रॉस करके जो है जलसे के जो है या जो आदाब होते हैं क्रॉस कर जाता हूं तो माफी चाहता हूं। असल में आदत यह है कि मुशायरों में ज्यादा रहता हूं तो वहां पर आप किस तरह की शेर व शायरी होती है आप जानते हैं, यूट्यूब पर आप सुनते होंगे। मैंने वहां तक बिल्कुल पहुंचने की कोशिश नहीं की। मैंने बिल्कुल जो है तानाशाह के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश नहीं की, वरना तो मुशायरों में किस तरह के अशार पढ़े जाते हैं आप जानते हैं। आदत वही रही है, लेकिन मैं कोशिश किया कि आपको जो कुछ बेहतर सुना सकूं। अगर इसमें मुझसे कुछ गलती हुई है इस नाचीज से तो अपना छोटा भाई, अपना छोटा बेटा समझ करके मुझे माफ करना। जिंदगी इंशाअल्लाह रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।